April. Ska. April. Isa man lang imong papa. Renato. Ikaw. Aria. Ikaw man mo. Isa man mag-iubanan. Si Tita Juana. Okay. Ikaw. Kisa pangalan mo? Shika. Ah? Shika. Kashika. Kisa kag-iubanan mo? Kisa kag-iubanan mo? Kisa kag-iubanan mo? Si Elor. Si Mama Dory. Sabi, hi baby, may pinakabata sa tanan. What is your name? Ariel Hope Furnace. Ayun. Siya na dyan ikuan. Kasi papa niyo mo. Ha? Si Ding Dong. Si Ding Dong kayo mong papa. Okay. Sige, ba ko mga hep-hep hooray? Ay, waka iba? Oo, saman. Ay, hep-hep hooray. Uy, Ding Dong, grabe na kala mo mga bata. Dili siya diwan niyo mo Ding Dong yung bata. Sige, we will form a circle here. Circle. Ako ang center. Para sa'yo na bayan ako. Hep-hep hooray. Okay. Oh, yes, circle here. Circle here. Circle here. Ay, hi! Hi! O sa may name mo? Yana. Kisa man ang imong papa? Tatay. Kisa na tatay? Tatay Elijah. Okay. Do you know how to play hep-hep hooray? Gusto mag-mic, oh. Okay. Sige, practice sa tabi. Sige, when I say hep-hep, kung moingon ko hep-hep mo, ano mga hep-hep, then when I say hooray, okay, usa ganito ang hep-hep? Hooray. Hep-hep, hooray. Ikaw, Bibi. Hep-hep, hep-hep, hooray. Hep-hep, hep-hep, hooray. Okay, hep-hep, hooray. Okay. Game na ba? Trial sa ta. Hep-hep. Kung masayo pa, hep-hep man ako gingon. So, ang imong isumpay? Okay. Ha? Sige, pwede naman. Kanya na lang, sige. 1, 2, 3, go. Sige, hep-hep. Taglibog na. Sige. Sige, ayun na lang. Ha? Pag may ko hep-hep, you will do this. Tapos kung may hooray, you will do this. Okay? Taglibog na. Sige, 1, 2, 3, go. Hep-hep. Hooray. Hep-hep. Hooray. Hep-hep. Woo!